Early on, a sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today, laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy-to-remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project na siya magsusupply ng malinis na tubig sa Davao City. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. Ikinagalak at ibinida rin ng Pangulo na gagamit ng renewable energy ang planta dahil ang disenyo nito ay sinunod sa Water Energy Nexus Model. They are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa Pag-uulat, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mga higala, 8 minutos ang nakalabay sa alas 2 sa hapon. Kasayuran o kalambuan. Usa ka programa nga maghatod og mga impormasyon nga angayang masayran sa katawhan alang sa kalambuan sa katilingban. Kasayuran o kalambuan. Og karon, ania ang inyong alagad sa kahanginan. Maayong hapon, Cebu, ubang bahin sa Kabisayan, ingon man usab sa Mindanao, ug kutob sa maabot sa tong Sibya sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Welcome sa tulumanong kasayuran o kalambuan. Ako si Sheila Gravinez, kutob ta sa alas 2:55 ning adlaw nga Miyerkules mahigala Pebrero 14 tuig 2024. No nindot ang ang kaning pamati sa uban mga higala tungod kay karon ang Valentine's Day or ang pagsaulog na sa adlaw sa mga kasing-kasing, no. I hope nga ang inyuhang
kasaulugan, no, maghatag din ninyo mas mutamis pa og mulig-on ang relasyon, labi na sa magtiayon, no, sa managhigugmaay ang kaning mga anak alang sila mga ginikanan, ang mga ginikanan alang silang mga anak, ug sa dili lang alang sa kaning ang kaning kasaulugan, dili lang alang sa manag-uyab, mahigala or managtiayon, kundi alang usab sa mga managhigala, no, kaning mga kauban na to sa trabaho, kauban na to sa grupo, sa asosasyon, no. So ang importante ra gyud nga meaning or ang importante ra gyud nga kaning highlight ni ining kasaulugan may gala mo o ang gugma or ang love kung sa pinulungan pa sa English, no nya. Ang painumdum sa din nato may gala, no, nga aside ni ining kasaulugan sa Valentine's Day, karon sad Miyerkules sa Badlis or ang kaning Ash Wednesday, mao ni siya ang nag-abli sa pagtimaan, no, sa simbahang Katoliko sa Kwaresma or kaning Lenten season. So mao ang panahon nga ato ang hinuklugan, no, sa atong kaugalingon, ang ato ang mga nabuhat, kaning pagpuasa mahigala sa kanang mga dili ta magpalabi og kaon og kaning kuan, no, kaning mga karne, dili lang sa kaning baboy mahigala, no, kay kuan man siya, nagpainom daw ni siya nga at fasting ta kaning puasa nya ato ang atong ikuan sa atong kaugalingon, no, muhatag sa tag oras sa atong kaugalingon, no, nga kanatong inumduman, no, kung sa may mga angay nga pagabuhaton usab alang sa ato ang paglove, ato ang pagtuo, ang ato ang faith sa labaw nga makagahom si Hesukristo. So kumusta man ang inyong celebration sa Valentine's Day, no? So maghisgot ta og Valentine's may gala. Syempre ang unang unag yung musod ni ana, no, ang kaning mga buwak, no, labi na katong mga batan-on nga sure ko, no, gikilig mo, labi na katong hatagan mo buwak sa inyong crush, Sir June, katong ang uban high school or college, no, so marag makilig jud ka, no, imong pahiyom siguro kutob sa dungga, no. Nindot na kay imong kuan, murag nasa cloud 9, no, inana jud ang feeling sa mga bagets, no, nakasuway sita na sa una high school mahigala, no, so murag naadjud ng kanang kilig factor mahigala, labi na jud kung gikan sa imong crush, no. So makaingon gyud ka nga murag inspired kay ka nga mo eskwela mahigala, no. So maayo na siya kung ang imuhang pagka-crush mahigala, no, gamito nimo as inspirasyon sa imuhang pag-eskwela. Unya, ang naghisgotag buwak mahigala, no, so kumusta ka ang halin karon sa mga buwak diha sa Freedom Park man anch, no, kanang kuan daghang mamiligi buwak gikan sa Busay, Barangay Busay ug sa ubang bukirang dapit sa dakbayan sa Cebu or even sa kuan interim building na siya kay tungod sa kaning development, no, nga gihimo sa diha sa kaning carbon mga higala. Unya, aside diha sa carbon, naasay mga kanang mamaligid buwak ng mga flower shops diha sa Dan Pilais, no, diha sa dakbayan sa Cebu kanang duol sa University of San Carlos main campus. So nasi daghang naka-display nga mga buwak diha may gala. Unya, ang kaning mga buwak mapalit nato sa tinagsa baron or pwede sa tinagutlo or dosena. Yes, ako nibawaan, Sir June, na ay gibaligya nga buwak diha, Sir June, sa Dan Pilais nga worth 15,000 pesos. So Ginoo ko marag inana sad siguro ka importante ang tao nga hatagan ni ana may gala, no. So dili na sa ta maka-question kay mao sa na iyang paagi pag-express sa iyang dakong gugma, no, kung kinsa magay nag-order ana. So 15,000 pesos, no. So murag bugat-bugat na gyud na siya, Sir June, mga pila na ka sako sa bugas, no. Kung ako lang sad may gala, kung ako'y pangutan-on, sa akong pangidaron karon, no, mas mo prefer ko nga bugas na lang siguro ang ihatag kaysa buwak, kay yun na mag-practical tano kay kanang buwak, although na magiuban, no, nga ilahang atong high school pa ko kung muhatag buwak, di ba, imo man ang pasupitan or kanang imong ikuanan sa imong notebook or sa libro, no. So ang uban ni ana man nilang pag-cherish nga para ilahang ma-preserve katong nasihan dumanan sa ilahang nadawat nga buwak. So sa kuha sang bahin isip usa ka inahan, no, so okay na kung okay na sa mudawat ko buwak, pero mas prefer ko kanang mga bugas na siguro mga higala, no, or kanang mga pagkaon para daghan sad ang maka-benefit. Nya diha sa Dan Pilais mga higala, no, so kato kong na-mention nga
worth 15,000 pesos, no? So murag bugat na gyud siya may gala, no? So daghan na makakaon ni ana. Pero anyway, ato sa nang gikuan kay mao man sa nang iyahang pamaagi pag sa ulog sa kaning Valentine's Day, no? So kanang 15,000 na mga imported na nga buwak may gala, no, na sama sa carnation, unsa pa yun, tulips, no, kanang mga inana nga kuan kanang mga mahal nun ba mga imported mga higala. Nya arita sa kuan may gala sa nasayod ka ba? Ato aning nakuha gikan sa Guinness World of Records. Asa gihimo Sir John ang labing dako nga bouquet sa mga buwak. So sa ato ang pagsusi sa kuano sa Guinness World Records may gala atong nasayran nga didto kini gihimo o gi-display ang labing dako nga bouquet sa Northwest Zentrum Shopping Mall sa Frankfurt sa Germany niadto ning September 29, 2005. So niadtong panahon na may gala mo na kaning gihimo o gi-display ang moong buwak. Unya kaning labing dako nga bouquet may gala gigama ni siya gamit ang 156,940 ka mga rosas or roses, no? Unya samtang ang labing dako nga wedding bouquet mga higala, no, gilangkuban ni siya sa 9,400 ka mga buwak and was achieved sa nila ni Roshan Samuel and Angelina Sky. Kuan sila both kanang sa India mga higala. Dito ni sa Bangalore, Karnataka, India niadtong Enero 22 sa nakalabay nga tuig. So kining bouquet mga higala ilahaning gipahimo as a token of love sa ilahang mga ginikanan nga sila si Prem Kumar and Cecilia Prem nga nagsaulog niadto higayuna sa ilahang silver or 25th wedding anniversary. Kaning kuan may gala kining labing mahal nga kuan may gala o labing dako nga wedding bouquet may gala duna ni siya length nga 136.7 meters. So dako gini siya nga kuan may gala wedding bouquet, no, alang sa mga ginikanan. So karon sa ding adlaw Sir June nagsaulog sa iyang kasumaran sa iyang adlaw nga tawhan ang kani senador og ang presidential legal advisor ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Juan Ponce Enrile or sa iyahang tinuod pangan mga higala nga si Juan Valentin Foraganan Ponce Enrile Sr. So ang iyang edad Sir June nitungtong na siya og 100. So usa ka gatos na ang edad karon ni former Senate President Juan Ponce Enrile. So kuan siya double celebration sa iyang pamilya kay birthday na Valentine's Day pagyud, no. Unya aside nga na may gala, no, sa ang atoang kapulisan sa kung nahibaw-an ang kaning sa Cebu City Police Office, no, nang hatag kaning lain-lain nga police stations under sa CCPO mahigala dinhi sa Dakbayan sa Cebu, nang hatag sila og mga rosas sa ilahang tagsa-tagsa ka area of jurisdiction. Like sa kung nahibaw-an sa Inayawan Police Station, diin sakop ko sa ilang advisory group. So ang ilang gipanghatagan og mga rosas mahigala mo ning mga manindahay diha sa Inayawan Public Market ug sa Pardo Public Market. Ingon na usab kaning mga manindahay at tubangan sa University of the Visayas Pardo Campus. Unya sa atong libaw-an sad ang kaning Highway Patrol Group or HPG7 nga gipanguluhan sa ilahang Regional Chief, no, si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parella. So nikuan sila namara sila og mga motorista. Ang uban nakuyawan kay syempre kung naay mag-atang diha nga HPG, makuyawan ka kay diretso ba yung nagdakop, no, diretso og issue og kaning TOP yun na ila may gala. So kung naay mag-atang-atang di nga HPG, so makuyawan na ang mga motorista may gala. So ganina na kwasi sila, atang sila, namara sila diha sad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So doon ako nakita may gala nga dunay nagmotor gipara ni unya gi hatagan og bugas. So lalaki sa to ilang gi kuan may gala gipangpara, no, kaning nagmotor o kaning mga nagmaneho og mga pampublikong sakyanan. So ilasa nang paagi may gala, no, nga closer, no, or kanang mapaduol ngadto sa katawhan nga mosalig ang publiko sa kapulisan kay sila sad in
in kanang kaugalingon nga pamaagi may gala sa kapulisan, ilasang gisaulog ang Valentine's Day pinaagi sa pagpanghatag og mga buwak or uban pang mga gasa ngadto sa mga tao may gala. Unya sa aside sa kaning kuan no, ato sang hinumduman kung unsa may nahitabo sa kasaysayan dinhi sa Cebu may gala og sa ubang bahin sa Pilipinas, pinaagi na sa Today in History. So karong kuan mi galas karong pitsaha sumad karong pitsaha Pebrero 14 ni adtong 1952 ang legal battle no nagpadayon ni tali na sa operators sa controversial nga jackpot machines og sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Cebu. So ang mga jackpot machine operator ni question ni sila sa city ordinance nga nagban or nagdili sa kaning mga jackpot machines may gala diin nikuha ni sila og nakakuha sila og injunction order nga naghinga nila ni City Mayor Pedro Elizalde mao ay mayor ni adtong panahon sa Cebu City og ni Police Chief Nicolas Gabutina isip respondents sa ilahang reklamo may gala. So kini nga kasayuran sa kasaysayan sa Cebu inyo ning mabasa sa Facebook page sa Cultural and Historical Affairs Office ubos sa Cebu City Government. Unya ang ilahang tinubdan may gala mao si Dr. Rizal Mojares, ang National Artist for Literature sa iyang Today in History of Cebu. Unya dugang kasayuran kalabot na ni Mayor Elizalde nakuha nato gikan sa Cebupedia nga sinuwat nga kaning article may gala ni anhing malalaban Clarence Paul Waminal usa ni siya ka local historian dinhi sa Cebu. Nya gimantala ni may gala sa The Freeman newspaper. So atong nasayran nga si Mayor Pedro Elizalde was the third to the last nga tinudlo nga mayor sa siyudad sa Cebu sa wala pa ma-amend ang charter sa Cebu City. Pinaagi na sa Republic Act 1233 making the mayor and vice mayor elective. Si aning presidente Elpidio Quirino ang nagtudlo ni Elizalde mga igala isip mayor sa siyudad sa Cebu gikan sa Agosto 18, 1951 hangtod na sa Hulyo 23, 1952. Si Sering Osmeña nga mo'y gobernador sa Cebu ni adtong panahon na mo'y nagrekomendar kang Elizalde alang sa maong pwesto. Si Elizalde ang kanhi provincial treasurer ni adtong higayuna. Samtang sa kasaysayan sa Pilipinas, sumad karong pitsaha Pebrero 14 ni adtong 1975 giinagurahan ang Philippine Heart Center for Asia sa Quezon City. So natukod kini pinaagi sa Presidential Decree 673 nga gi-issue ni anhing presidente Ferdinand E. Marcos ni adtong Marso 1975. Naila na kini karon nga Philippine Heart Center kana nasa kauluhan may gala. Usa kini ka ospital o research center nga adunay labing bag-o og moderno nga mga pasilidad alang sa mga dunay sakit sa kasing-kasing o related diseases dinhi sa nasod. Ang unang director sa mga ospital mao si Dr. Avelino Aventura who had performed daghang pioneering operations sa Pilipinas. Apil na ni ana ang unang malampusong renal transplantation ni adtong 1970. Sa kasamtangan, ang Philippine Heart Center nagpadayon kini sa paghatag og renewed hope no paglaom dili lang sa mga Pilipino kundi sa ubang mga langyaw mga higala ubang nationalities kani mga langyaw sa Asia Pacific region ingon man sa ubang nasod aron nga nasa paglaom may gala nga dunay medical facility nga makatabang nila sa ilang gihambin nga balatian. So kani siya it has gained a reputation isip usa sa labing busy nga congenital heart surgery centers dinhi sa rehiyon. Diin ang mga pasyente mo biyahe og tuyo dinhi sa Pilipinas aron makatagamtam sila sa dekalidad nga serbisyo nga gidalit sa Philippine Heart Center sa rasunable nga presyo may gala. So kini nga kasayuran sa kasaysayan sa Pilipinas inyo asa ning mabasa sa kahimyang.com nga ang ilahang tinubdan mao ang Philippine News Agency Archives. So mao to ang duha ka mga panghitabo sa kasaysayan. Una may gala ani adtong Pebrero 14, 1952
ang kaning pag-question na sa mga operator sa kuan may galano kaning jackpot machines batok na sa city ordinance sa Cebu City Government ug ang ikaduha may gala sa kasaysayan sa Pilipinas ang kaninang inaugurasyon sa Philippine Heart Center for Asia nga mas naila karon nga Philippine Heart Center. Atong oras alas 2:25 na sa kahaponon ato nay palabang Sir June ang unang hugna sa mga pahinumdum. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Good news para sa mga vloggers at aspiring content creators. Dahil sa demand ng industriya, kasama na ang content creation sa mga kursong alok ng TESDA. Hasain pa inyong knowledge and skills para maging professional at kumita gamit ang inyong mga social media accounts. At ang maganda, libre ito! Para sa iba pang detalye, mag-login lang sa tesda.gov.ph o magtungo sa TESDA offices na malapit sa inyo. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. More women were raped, physically abused, sexually exploited, and trafficked in the year 2019 in the Philippines. More women still choose to stay and suffer in silence. Remember, you are not alone. There are hotlines you could call. Stop the abuse and violence against women. A reminder from DYMR Radio Pilipinas Cebu. Kini ang kasayuran ug kalambuan. Kauban si Sheila Gravinez sa Radyo Pilipinas, Cebu. Balik ta dinhi sa tulumanong kasayuran o kalambuan natong oras mga higala alas 2:28 na sa kahapon. Ato ni ipaambit kaninyo ang gi-issue nga pahimangno sa Police Regional Office or PRO7 pinaagi na sa Regional Anti-Cybercrime Group 7 no. Doon na ni sila gipagawas nga advisory may gala kung unsaon paglikay nga mabiktima ka sa online dating scam. Labi na karon nga mga Pilipino no hilig mag kaning online dating may gala no naani si tawagan na sa Facebook gani sa una sa gikuan na Ange kanang sa Facebook kanang naana siya murag part sa Facebook nga online kung anak nimo mahimamat ba na kay pwede ka makig-friends no sa dili nimo friends sa Facebook no. So una may gala
magamping ka kanunay sa kanang makighigala no diha sa online, labi na katong dili pa ka suhito, wala pa ka nakaila sa iyang pagkatawo mahigala. Of course kay kung mo diretso lang ka og kanang makigsuod sa usa ka tawo nya, wala ka kabaw naa na siya laing tuyo sa imuha no, sama baron sa kanang pangwartahan ka or kanang ilaron lang ka or kanang scam jud ka may galanog gamiton ang imuhang personal nga kasayuran sa imuha kaning kabahin sa imuha aron magamit na niya sa dautan nga kuan pamaagi or laing tuyo may gala. Ikaduha, ayaw dayon pagtuo or pagtubag sa kaning pag-give in sa iyahang hangyo kanang kabahin sa kwarta kung mangayo siya kwarta may gala or kung magpakita siya og desperado na siya or problemado na siya sa kwarta kay nagiuban bag-o pa lang gali nagkaila no yung murag kuan na din anak man na siya kanang sulti din about siyang pamilya nga iyang inahan baron nagmasakiton or nasa ospital kinahanglan og kwarta or kanang kinahanglan ipalit og tambal nya mo na magpadungog-dungog din sa imuha no magpakiluoy so dili ka basta-basta gyud nga muhatag dayon no so imo sang sutaon kung tinuoray ba gyud or basin lang niya gipangwartahan lang ka ni ana mahigala nya ikatulo ayaw pagpadala og kwarta sa mga tawo nga dili nimo kaila labi na kung wala pa mo nagkita sa personal. So nadyo'y uban mga humok ni inig kanang kuan may galon nga kanang mabiktima gyud in town no nga kanang labi na kung gipakitaan og kaayo ang sa usa ka lalaki ang kining babay nga iyahang nakachat. So makuan siya kanang murag maluoy ba malukmay siya nga moingon nga akong mama nagsakit nya kinahanglan siya dadon sa ospital nya wala may ka-deposit or kinahanglan siya mainom og tambal pero wala siya nakainom kay wala may kapilit og tambal nya dayto kuan na dayto kanang atik ra dayto iyahan no bakak ra dayto so mabiktima na ka na sa scam higala. Ikaupat, ayaw pagbutsyag og sensitibong media, mga hulagway or video aron nga malikay ka nga mabiktima sa blackmailing. So kanang mga kung nagkalawom na gyud ang inyong panaghigalaay no diha sa imuhang nakaila sa online nya na medyo mga mo request baron no nga send og kanang photos or kung ano kung mga kanang mga sensitibo na nga mga ulagway mga higala no so likay gyud na kay posible nang magamit batok sa inyo no i-blackmail mo so kung panangtan naglikay na kaniya kay nahibaw-an nimo nga nagbinuang na day siya dili siya seryoso or kanang biktimahon na day kanya sa pagpangilad unya nakasend na kaog ka ng imuhang hulagway no so pwede na niya igamiton i-blackmail kanya nga sige kung imo kong buwagan or imo kong likayan kana ako ni i-post sa Facebook ang imuhang mga hulagway imo video no so daghan na ba nang nahitabo diri anch no nga kanang mga gipang reklamo kaning ilang mga hinigugma no ilang mga nakaila o mga ex nila no nga kanang gi-blackmail sila diha sa social media sama na sa Facebook so mao na nga ang otoridad dinhi sa nasod Miguel no padayon ni sila nga nagpahimangno sa publiko labi na gitong mga sa term na gani ka ng dali ra mga marupok kung sa Tagalog pa mga marupok surgeon nga dali ra mailad or kanang dali ra gyud nga mo give in no sa hangyo sa uban no so dili kita magpailad kay sa kamoderno sa panahon karon sa gigamit nga mga teknolohiya kaning mga mangingilad or kaning mga gitawag og kaning scammers mga higala mangita gyud na sila og mga pamaagi nga kaning makabiktima sila so kanang mga ang uban in town no labi katong maluluyon kaayo so dali ra in town madala so mo na ato ang pahimangno no nga dapat alerto ta dapat ato nang sutao no ato nang dili ta mo tuo dayon kung unsa may ilahang magikuan dia kay labi na kung wala gyud ka na nakailaan na nya kaning mukuan na sila ba mo pahimos na sila sa imong kahuyang no nga mabiktima jud ka anak nila mga higala unya arita sa lain nato nga kasayuran mga higala ang
Department of Budget and Management or DBM, nipagawas na sila karon og pamahayag, no, kabahin na sa ilang paggahin og 32.7 billion pesos ubos na sa 2024 nga budget alang ni sa livelihood o employment programs sa gobyerno, mga higala. So kini sa giisyu nga pamayag sa Department of Budget and Management, ang kaning gigahin nga pondo, may gala nga 32.7 billion may gala bilyones pesos, ilan ni gigahin sa mga programa nga ipatuman sa Department of Labor and Employment or DOLE. So, unsa man ning mga kuan may gala, so usa na niini ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers or tupad nga dunay labing dako nga nakuha nga bahin may gala nga moabot sa 28.867 billion pesos. So ang kaning tupad program may gala usa ni ka community-based nga safety net initiative nga naghatag og temporaryo nga trabaho or employment ngadto sa mga trabahante sa informal sector. So target ni ini may gala specifically ang kaning underemployed nga mga trabahante or katong mga trabahante nga nakadawat og sweldo nga dili paigo, no, kaning sa ilahang kasamtangan nga trabaho karon nga ang uban naagyoy na dawat nga sweldo nga ubos sa minimum pay. Kaning mga apil sa makabenepisyo ni ining tupad program may gala katong self-employed nga mga individual nga nanabaho, no, pinaagi na sa ilang panginabuhian or sa ilang ginagmay nga mga negosyo o katong mga displaced, marginalized workers or katong nawagtangan og trabaho mahigala gumikan sa mga kompanya nga naapektuhan sa pandemya. So naratay mga daghan na report ni ini Megalano dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu nga lain-laing local government units dili lang dinhi sa Cebu kundi sa ubang bahin sa Kabisayan ug sa tibuok nasod nga naka-benefit ni sila sa tupad program sa Department of Labor and Employment. So, naay certain days nga patrabahoon sila like 10 days baron may gala unya after silang pagtrabaho makadawat sila og sweldo may gala no minimum nga suhulan depende kung asa sila nga LGU or asa sila nga syudad or lungsod may gala or probinsya. So kung pila ang minimum ana nga lugar, so mao na ilang madawat nga sweldo sa ilang pagtrabaho sud sa napo kaadlaw. So for example, apil silang trabaho, pwede pasilhigon baron sila diha sa daplin sa karsada or patabangon sila og kanang limpyo may gala, no, kanang naay mga clean up drive or uban pang mga trabaho may gala nga kaya ra gyud nila nga buhaton. So after anang duration sa adlaw nga patrabahoon sila may gala, so madawat dayon nila ang ilahang sweldo. So ubos gihapon sa General Appropriations Act, no, karong 2024 ang kuan may gala ang Department of Budget and Management nagahin sa ni og 2.3 bilyones pesos alang na sa Integrated Livelihood Program or DILP still sa Department of Labor and Employment or DOLE. So kining DOLE kaning DILP may gala na ilasa ni siya nga kabuhayan program. So usa ni siya ka primary programs sa Department of Labor and Employment or DOLE. So tingwa ni ini nga programa may gala ang pag-assist or pag-ayuda or pagtabang sa marginalized groups sama na sa self-employed nga individuals, kaning unpaid family members, katong low-wage or seasonal workers, katong mga displaced workers, o ang landless nga mga mag-uuma or katong mga mag-uuma nga nagtikad og yuta nga dili ilaha may gala, no, kanang nakikuan na sila sa ilang silingan baron or sa ilang kabanay. Aside na may gala, ang Department of Budget and Management nagahin sa ni og 46.021 million pesos alang na sa Job Start Philippines program. So ang kaning Job Start Philippines nagtinguha sa ni nga matabangan ang batanong mga Pilipino nga at least ang ilahang natapos may gala high school unya who are unemployed o wala na magtungha may gala. So kining programa nga Job Start pinaagin ini may gala, no, so doon na sila makatunan sa kaning local labor market conditions
career assessments ug life skills training may gala, and after that ang nanislay kahigayunan nga mo undergo og technical training and internships sa pribadong sektor nga mga employer may gala. So lain sa ni nga programa sa presidential coverage. Okay, ato na palusot Sir Jun. Sa dili pa ta mo padayon sa ato ang gisgutan may galang mga programa sa Department of Labor and Employment, ato unang paminawon ang kaning kalihukan nga gitambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So mo ang kani siya may gala, mao ni siya ang pag-ila na sa Outstanding Government Workers of 2023 o kani paghatag og Presidential Medal of Merit ngadto na sa only living Kalinga traditional tattoo artist nga si Wang ato sa paminaw may gala. Presidential Protocol, Rachel Quiñones, former COPP Adelio Cruz, Metrobank Foundation President Ansieto Chito Sobrepeña, and the Committee on Awards for Dangal ng Bayan, CSC Commissioner Eileen Lizada, Ombudsman Samuel Martires, COA Chairperson Cordoba, and OP Senior Deputy Executive Secretary social worker, IT officers, at iba't iba pang government employees na nagpamalas ng katangi-tangi sa kanilang sinumpang tungkulin. Magbabalik tayo maya-maya naman para sa ibang pang update. Ito muna yung mga pinaghuli mula dito sa Malacanang, ito sa Kauban para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. So, inyong kuan may gala no, live ang RTVM sa kaning kalihukan nga gitambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Atong balikan. Graciously dedicating your time to present awards to the exemplary individuals of the Philippine government today. At last year's awards rites, President Marcos Jr. highlighted the values of patriotism and deep love of country as essential elements of genuine public service. Meeting the needs and expectations of our citizens requires substantial sacrifices. It entails embodying the ideal characteristics of a government worker, which demands selflessness and dedication. Today, it is no accident or coincidence that these awards rites coincide with the celebration of Valentine's Day and Ash Wednesday, days that we commemorate love and sacrifice. Because it is an opportune time to also reflect on the important role of love in the life of a public servant. And we will do this today by honoring the outstanding public servants who have shown their love for our country through selfless service, dedication, and unwavering commitment to the welfare of others. Sila na isinabuhay ang pagiging lingkod bayani at nagsilbi ng mahusay, tapat at wasto. Sila na hindi sinayang ang pagkakataon na tumulong sa pag-abot ng ating layunin na itaas ang antas ng serbisyo publiko at paunlarin ang buhay ng bawat Pilipino. Choosing to be a civil servant is one of the most profound expressions of love of country. And this love, like any other kind of love, requires nurturing. Without constantly reminding ourselves of our purpose for being in public service, we can easily get dragged down by cynicism. But if we remain conscious of the importance of our work and how our daily accomplishments contribute to a much bigger goal or objective, we can be more resilient in any challenge, more compassionate in the face of hardship, and more dedicated in working towards a better future for our country.
Being in public service is never easy. We are often expected to work long hours and make difficult decisions. But it is in those moments that we remember why we do what we do. Remember the love that brought you here, the love for your community, our nation, and our fellow Filipinos. And let that love be your compass, guiding you through the daily struggles and propelling you forward. For in the end, it is this love, woven into the very fabric of public service, that will leave the most enduring legacy: a society built on empathy, compassion, and endless possibilities. It is commonly expressed that there is no greater gratification than knowing that you have fulfilled your responsibilities. So as chairperson of the Civil Service Commission, I, together with Commissioner Eileen Lourdes Lizada and Commissioner Ryan Alvin Acosta, and the entire CSC, we extend our congratulations to all our awardees. Not only have you excelled in carrying out your duties, you have created a considerable impact on the lives of our citizens while significantly contributing to the advancement of our nation. Isang mahalagang paalala sa ating lahat, ang halimbawang pinamalas ng ating mga lingkod bayani. Sana ay maging inspirasyon natin sila upang ipagpatuloy ang tama at mabuting gawain ng may pagmamalasakit sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Ito ay magiging susi sa ating pagkamit ng layunin ng isang matatag, maginhawa, at panatag na buhay para sa lahat. It is with much pride that the Civil Service Commission presents our country's exceptional public servants, the recipients of the Presidential Lingkod Bayan Award, the Dangal ng Bayan Award, and the CSC Pag-asa Award. They exemplify integrity, innovation, and excellence in public service. They lead by example. Naway magsilbing inspirasyon ng ating mga pararangalan upang mapagtanto ng lahat na ang serbisyo publiko ay hindi instrumento sa pagpapaunlad ng sarili, kung hindi para sa kabutihan ng nakararami. Again, on behalf of the CSC, congratulations to all our awardees, and thank you very much to all of you. Mabuhay kayo at mabuhay ang serbisyo publiko. Thank you, Chairperson Nograles. We would like to request the President to lead the conferment ceremony, beginning with the CEC Pag-asa Award. The President will be assisted by Chairperson Carlo B. Nograles, Commissioner Eileen Lourdes A. Lizada, and Commissioner Ryan Alvin R. Acosta. The CEC Pag-asa Award is given to an individual or group in recognition of their outstanding performance and innovative ideas with local and department-wide impact. The awardees shall receive the CSC Pag-asa Medallion crafted and sponsored by the Bangko Sentral ng Pilipinas, a plaque and a cash reward of 200,000 pesos for each individual awardee and 100,000 pesos per person for group awardees. The CSC Pag-asa awardees for 2023. Venus Alboroto, Education Program Supervisor, Department of Education, Schools Division of Surigao City, for her innovative approach to effective distance and digital learning, including augmented reality mobile applications, through a partnership with the DOST Education Institute's Sematar project. Vanessa Joy Calderon, Senior Science Research Specialist, Department of Agriculture, Regional Office 2, for her significant contributions in advancing food security and nutrition in Cagayan Valley through product development of peanuts, soybeans, and mung beans for commercial marketing.
Droli Clarabal, Associate Professor 5, Isabela State University, Ilagan Campus, for inventing an ergonomically designed handheld massage tool now used by Philippine athletes, coaches, and trainers, and for physical therapy of patients hoping to gain function of paralyzed limbs. Erickson de la Cruz, Agricultural Center Chief 4, Philippine Carabao Center, Nueva Ecija, for his unwavering commitment to sustaining the gains of the National Carabao Development Program, resulting in meeting 100% of targets in improving the genetic potentials of buffaloes. Ronalie Ortesa, Director 3, Philippine Science High School System, Ilocos Region Campus, for her breakthrough initiatives to elevate the academic programs, making them practical and responsive to the needs of both learners and the community through a holistic approach enriched by public and private sector partnerships. Relvin Paragua, Agriculturist 2, Department of Agriculture, Region 6, for leading the Bean to Bar initiative, develop the value chain for cacao products in Western Visayas, helping farmers identify sustainable and profitable markets for their produce. The OST PNRI Honey Team composed of Team Leader Angel Bautista II and Norman de Mendoza, Philippine Nuclear Research Institute, for coming up with a standard test to recognize the legitimacy of honey producers and products and ensure that consumers are buying real, unadulterated honey. FPIC Davao composed of Team Leader Mirasol Domingo, Cheryl Napoco, Dorothy Joy Candilas, and Fred Lisa, Department of Science and Technology, Region 11, for operationalizing 17 food innovation centers across the country by collaborative approach that accelerated competitiveness, encouraged startups, and more students to pursue food technology. Palayamanan Project Team composed of Team Leader Imelda Navarro, Aimee Esguerra, Jennifer Guevara, Rowelyn Balaran, and Anthony Ortega, Bulacan Agricultural State College, for pioneering a diversified integrated rice-based farming system, transferring the technology to more than 500 farmers, mainly in Central Luzon. Congratulations to the 2023 CSC Pag-asa awardees. Now we proceed to the 2023 Dangal ng Bayan Award.
The Dangal ng Bayan Award is given to an individual for performance of an extraordinary act of public service and consistent demonstration of the 8 norms of conduct under the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. The awardees shall receive a trophy, a gold-gilded medallion crafted and sponsored by the Bangko Sentral ng Pilipinas, 200,000 pesos cash, and an automatic promotion to the next higher position or equivalent salary increase under Republic Act Number 6713. The 2023 Dangal ng Bayan awardees: Eleanor Ayan, Nutritionist, Dietitian 3, Department of Social Welfare and Development, Cordillera Administrative Region, for her dedication to duty in spearheading social, medical, and economic programs focused on addressing the needs of disadvantaged children under the care of the DSWD Child Development Centers. Mary Hazel Baliena, School Principal 2, Department of Education, Schools Division of Abra, for her earnestness in winning the battle against illiteracy, non-numeracy, and malnutrition via evidence-based, innovative, and creative solutions developed to address gaps found in learners' written works and performance. Rex Bernardo, Disability Affairs Officer 3, Provincial Government of Camarines Norte, for advancing the welfare of the differently abled and marginalized, resulting in reduced discrimination, policies on equal employment opportunities, infrastructure, and amenities for use of PWDs. Bernardo Cadaon Jr., Social Welfare Officer 1. Again, Bernardo Cadaon Jr., Social Welfare Officer 1, Department of Social Welfare and Development, Cordillera Administrative Region, for upholding public interest exemplified in his best practices in social welfare, which improved the efficiency of the Cordillera Administrative Region Rehabilitation Center for the youth. Bernardino Dabuet, Utility Worker 2, National Food Authority, Antipolo City, for maximizing his skills in all-around utility work, initiating various structural improvements that help his agency in its operations and generated savings from labor cost. Gay Galdo, SPED Teacher 1, Department of Education, Division of Davao Oriental, for upholding public interest demonstrated in the improvised instructional materials for the visually challenged, which greatly enhanced teaching methods for learners with disabilities. Fritz Huele, Information Technology Officer 1, Department of Education, Schools Division of Rojas City, for the display of future readiness in the development of information technology systems, which greatly contributed to the efficiency in the operations and delivery of services of the Schools Division Office.
Glenny Laping, Head Teacher 3, Department of Education, Schools Division of Lapu-Lapu City, for coming up with ingenious ways to stimulate interest in learning using gamification, digital exercises, and a mobile application where students, parents, and teachers can access learning modules even without internet connection, resulting in improved academic performance. Quirino Lonsagon, Master Teacher 2, Department of Education, Schools Division of Ozamis City, for the display of passion, diligence, and compassion for teaching students, earning the support of tribal elders, making them appreciate the value of education for the future of their children and the IP community as a whole. Fernando Viado, Administrative Aide 6, City Government of Antipolo, for his uncompromising commitment to public service, taking pride in being the go-to person when it comes to the preventive maintenance and ensuring good running condition of motor vehicles of the City Government of Antipolo. Congratulations to the 2023 Dangal ng Bayan awardees. Now we proceed to the Presidential Lingkod Bayan Award. The Presidential Lingkod Bayan Award is the highest award given to public servants for exceptional or extraordinary contributions that had nationwide impact on public interest, security, and patrimony. The Presidential Lingkod Bayan awardees, individual and group, shall receive a gold-gilded medallion crafted and sponsored by the Bangko Sentral ng Pilipinas, a presidential plaque, 200,000 pesos cash reward for individuals, and 100,000 cash reward for each member of group awardees, and an automatic promotion to the next higher position or equivalent salary increase. The 2023 Presidential Lingkod Bayan awardees: Orlando Valderrama, University Professor, Isabela State University, for pioneering collaborative research and development efforts on flood and sediment management in the ASEAN region. He established the Smart Water Infrastructure Management R&D Center, the country's first and only niche center in the region, or NICER for R&D. Ambrosio Cultura II, SUC President 4, University of Science and Technology of Southern Philippines, for successfully steering the university toward digital transformation, following a multi-year vision and strategic plan toward being the MIT of the country. He also focused on research extension, championing the use of solar power that benefited communities during extended disruptions in electricity supply. Christopher De La Cruz, Master Teacher 1, Department of Education, Alaminos City National High School, for promoting science research and robotics through the establishment of the Science Research and Robotics Club. This resulted in student-initiated inventions related to agriculture, intelligent aquaponics, and hydroponics that won in local and national robotics competition. Raquel Rivera,
Master Teacher 1, Department of Education, Alamino City National High School, for her innovativeness in teaching information communication technologies and media arts, and establishing film club that produced short films and won 8 major awards in 7 international festivals. Julie Ann Salido, Professor 3, Aklan State University, for her display of grit as a professor and researcher in a male-dominated field. She is the woman behind the Android mobile application Sea Condition, Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety or Sea Waves. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Tapat sa pag-uulat. Baguio Lead Contact Tracing Team, composed of Team Leader Donabel Panes, Maximo Sumeg-ang Jr., Michelle Junio, and Jefferson Damoslog, City Government of Baguio, for the team's prompt, proactive, and collaborative approach in the management of COVID-19 pandemic in the city of Baguio through the creation of Baguio Retooled Contact Tracing System. Their persistent efforts in making a sustainable and collaborative contact tracing system has inspired other LGUs from Ilocos region to Zamboanga to follow suit. Land Bank Agent Banking Program Team, composed of Team Leader Randolph Montesa, Pacifico De Paz Jr., Julie Rose Castro, Rosemary Guevara, and Michael Eric Labalan, Land Bank of the Philippines, Manila, for being at the forefront of promoting inclusive growth, especially in the countryside, through the delivery of innovative products and services powered by digital banking platforms and supporting the government's financial inclusion. Their initiative facilitated the opening of transaction accounts to 3.74 million previously unbanked registrants from 60 provinces. ESPAS Core Team, composed of Team Leader Rowan Gelonga, Gary Balinon, and Ryan Vilmore Dumpit, Department of Science and Technology, Region 6, for the group's response to the urgent need for an accessible and efficient travel management system during the pandemic through the development of Safe, Swift, and Smart Passage or ESPAS. Piloted in Western Visayas, the ESPAS was eventually implemented by the Department of Transportation in airports, seaports, and terminals nationwide. Congratulations to the 2023 Presidential Lingkod Bayan Awardees. We request the President to remain on stage for the awarding of the Presidential Medal of Merit, to be joined by Honorable Executive Secretary Lucas P. Bersamin and NCCA Chair Victorino Mapa Manalo. Ladies and gentlemen, this year's awardee for the Presidential Medal of Merit, Maria Wangud Ogay. The citation reads as follows. Be it known to all men by these presents that I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, in recognition of her significant and exemplary contributions to preserving the Butkalinga
traditional tattoo known as patok or huatok, for her impact and influence on Filipino culture and the arts, as an internationally recognized tattooist and master of her craft, and for her efforts to raise awareness on the heritage, culture, traditions, and practices of indigenous peoples in the Philippines, have conferred the Presidential Medal of Merit on Maria Wangod Ogay. Congratulations to all our awardees. Thank you, Chair Manalo. We now request the Honorable Executive Secretary Lucas P. Bersamin to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much to our Executive Secretary, Luc Bersamin, for his kind introduction. Please take your seats. The Civil Service Commission Chairperson, Carlo Nograles, and the other CSC commissioners present. The National Commission for Culture and Arts Chairperson, Victorino Mapa Manalo. The Science and Technology Secretary, Renato U. Solidum, and the other cabinet secretaries that are here present today. Of course, the most important group here today are our outstanding awardees, who are my fellow workers in government and other distinguished guests. Ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we recognize our fellow civil servants who have honored their oaths of office with remarkable and honest work that has made a positive impact on the lives of Filipino people. Standing solidly on our nation's bedrock belief that public office is a public trust, our 2023 outstanding government workers project the image of an ideal Filipino government worker. They did not set out to do things that would earn them praise or to reap rewards. Rather, they consistently deliver quality public service, regardless of their position or their pay, because it is what they feel is their duty, the duty they owe to the people. Our Dangal ng Bayan awardees have proven that they can exercise the highest standards of work, even in the face of risks or temptations. You are examples of commitment to public interest, professionalism, and responsiveness to the public. One of our awardees, Mr. Fernando Viado, became partially deaf because of a work-related incident. Nonetheless, he continued to be the best mechanic he could be for the city government of Antipolo. When they see opportunities, when these public servants see opportunities to make a difference in the lives of the people they serve, our awardees respond with audacity, turning bold ideas into reality. You go the extra mile to provide creative and innovative solutions to emerging challenges, such as in the areas of food security, education, social development, climate and disaster resilience, science and technology, and financial literacy. The CSC Pag-asa awardees have made their workplaces and their communities better with the projects and programs that you have introduced to address gaps and to elevate public service in your respective areas. We have a group of awardees that championed authentic honey and honey products, operationalized food innovation across the country to boost food technology, have helped hundreds of farmers across Central Luzon with the introduction of diversified integrated rice-based farming systems. Meanwhile, our Presidential Lingkod Bayan awardees are those who have worked and had a nationwide impact in their respective fields. And we congratulate our professors, master teachers who make up the majority of the awardees this year, as well as our group awardees who battled the COVID-19 pandemic through the strategic use of technology. We recognize the accomplishments of the lead contact tracing team from the city government of Baguio,
Major Benji Magalong is here to join us for these festivities. They have introduced an effective and efficient contact tracing system. We also have the Land Bank Agent Banking Program team for introducing branchless banking to promote financial inclusion. And as we have mentioned before, the ESPAS core team for helping ease movement during the pandemic. In Bagong Pilipinas, we want to increase their tribe, in line with our efforts to build a resilient government driven by agile and future-ready civil servants. This government will always support efforts that will improve your welfare. So let me reiterate the administration's commitment to support and work and enhance your working conditions to support professional development in the civil service. We also today recognize Apo Wang-od. She is one of the few of the remaining Master Mambabatok from Buscalan. In 2018, she was awarded the Dangal ng Haraya Award for Intangible Cultural Heritage by the National Commission for Culture and the Arts. Today, we continue that recognition and award her the Presidential Medal of Merit. Her contributions to the preservation of Philippine traditional arts and practices cannot be overstated. We are honoring Apo Wang-od for works that have made her and the country famous, for other achievements that make her a Filipina worthy of our respect and of our admiration. She is a pioneer in shattering gender stereotypes, venturing into tattooing when it was just a man's exclusive preserve. She's a keeper of the oral traditions and a mentor, teaching a new generation of artists, thus ensuring that her art form lives on to tell tales of her community's history. Her craft and stature as an internationally recognized artist raised international awareness of our country's rich cultural heritage. As Apo Wang-od's work appealed to diverse cultures and across political divides, she becomes an enabler for unity and an example of an idea that binds us all. She is truly a national treasure. To all our awardees, may your achievements inspire our countrymen to bring positive transformation to their own communities. Be assured that this government continues to support every initiative to further strengthen our research and development environment, to enhance the country's quality of education, and to preserve our culture and our heritage. So once again, congratulations to the awardees. You embody the spirit of a progressive and innovative bagong Pilipino. Ang inyong dedikasyon ay isang inspirasyon sa inatatag nating bagong Pilipinas at para sa ating kababayan at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyo. Thank you, Mr. President. Sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa awarding ceremony ng 2023 Outstanding Government Employees. Sabi ng Pangulo, sinasalamin lamang nitong awarding ceremony ngayong hapon yung dapat na imahe ng mga public servant kahit nasa ang opisina man sila ng pamahalaan. Partikular na kinilala ni Pangulong Marcos yung mga awardee ngayong hapon na kahit nagtamuan yan ng injury sa line of work, tuloy pa rin sila sa paggampan ng kanilang tungkulin at patuloy rin yung paghahanap nila ng inobasyon para sa pagpapabuti ng kanilang linya ng trabaho. Kinilala rin ni Pangulo Marcos yung mga inobasyon at invention na nasa katuparan ng mga awardee ngayong hapon na nakatulong anya sa pamahalaan at proseso ng ilang government offices, kabilang na dito yung ESPAS. Nagpaabot rin ng pagbati si Pangulong Marcos sa accomplishment ng mga ito, lalo na yung mga naging katuwang anya ng gobyerno noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa ilalim anya ng Bagong Pilipinas, nais raw ng pamahalaan na pataasin pa yung achievement
ng ating mga public servants. Kaya ang Marcos administration anya patuloy na pag-iigtingin yung working conditions ng mga government employees upang lalo pa silang ma-inspire na magtrabaho at tupanan yung kanilang tungkulin. Ngayong hapon, isa sa mga pinarangalan is si yung ating tinaguriang master mambabato, si Wang Od, na sabi ni Pangulong Marcos, malaki yung papel na ginagampanan sa pagpapakilala sa Pilipinas sa ibang bansa, maging para sa pagpipreserba ng indigenous Filipino culture. National treasure anya si Wang On na nagiging daan sa pagkakabuklod-buklod ng bawat Pilipino. Sa huli, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng awardee ngayong hapon na tumulong pa para sa pagsusulong ng public service at pagpreserba ng kultura ng Pilipinas at pag-aabot ng bagong Pilipinas. Ngayong hapon nga, ilan doon sa mga pinarangalan ng Presidential Lingkod Bayan Award na ibinibigay para sa mga kawani na nagpamalas ng outstanding work performance at contribution na nagkaroon ng national impact. 8 awardee yan, isa dyan University Professor, yung 2 guro. Ngayong hapon, pinangunahan rin ni Pangulong Marcos yung pagbibigay ng Outstanding Public Official and Employee Award o yung tinatawag na Dangal Award. 10 naman yung awardee na nakatanggap nito na ibinibigay para sa mga government employee na nagpamalas ng extraordinary act of public service habang nagpapamalas rin na hindi matatawarang ethical behavior sa paggampan ng kanilang mandato. Isa dyan, social welfare worker, 3 guro at 1 IT officer. Sa ilalim naman ng Civil Service Commission o Pag-asa Award na ibinibigay sa mga individual o grupo bilang pagkilala sa pinakamataas na antas ng performance na ipinamalas ng mga ito sa trabaho at magiging kanilang contribution kung saan nagbenepisyo ang isang opisina, ahensya, komunidad o rehiyon. 6 na award din naman yung pinarangalan ngayong hapon. Ilan lamang sa mga insentibo na matatanggap nito mga naparangalan ngayong hapon. Automatic na promotion yan para sa susunod na mas mataas na posisyon sa kanilang kasalukuyang posisyon o di kaya naman salary increase. Mayroon din silang cash reward na nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa mga individual awardees, habang 100,000 pesos naman para doon sa bawat miyembro na nakatanggap ng group award. Tatanggapin ng mga ito ng gold medal, presidential plaque with citation, scholarship grant para sa awardee o isang qualified beneficiary ng mga ito, at isang one-time free executive check-up. Mag-aatabay lamang tayo ngayong hapon kung mapapa-ambush interview pa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito muna yung mga pinakahuli mula dito sa Malacanang. Ito si Rakalbayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office, Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.